So yun guys, I'm done with my first dose of COVID vaccine for AstraZeneca. Actually, ang bilis lang guys eh. Nag-vid nga ako ng tinurukan ako ni Doktora. I think it's just 10 seconds lang guys. 10 seconds lang yung vid ko guys. Kaya ang bilis. Nagulat ako, ang bilis lang eh. So yun lang. So yun lang guys dito. Yun yung ano finish Doktora. So yan, tapos na guys. I'm done with my first vaccine of AstraZeneca. Guys, medyo ano, hindi ko naman pwede